Alors, toujours dans la leçon de la continuité, on va donner ici un autre exemple. On va prendre ce deuxième exemple. Donc, on a f de x égale moins 2x carré plus 3 lorsque x est inférieur ou égal à 2. Il faut s'intéresser à inférieur ou égal. Donc, f de x égale x au cube plus 2x moins 1 lorsque x est supérieur strictement à 2. Donc, d'abord, dans ce cas, on doit calculer premièrement f de 2. On voit ici que 2 appartient à cet intervalle. Donc pour calculer f de 2, il faut remplacer 2 dans cette expression. C'est moins 2 fois 2 au carré plus 3, ça fait moins 5. Donc ici, lorsqu'on a des expressions comme celle-ci, pour étudier la continuité en 2, il faut passer par l'étude de la continuité à gauche et à droite de 2. Donc, commençons par la limite à gauche. Donc, la limite pour étudier la limite à gauche, on calcule la limite lorsque x tend vers 2 moins de f de x, qui est égal à la limite lorsque x tend vers 2 moins, lorsque x est inférieur à 2, l'expression de f de x est moins 2x carré plus 3. On remplace x par 2, on obtient moins 5 qui est f de 2. Donc, f est continu à gauche en 2. Passons à l'étude de la continuité à droite de f de x. Donc la limite lorsque x tend vers 2 plus de f de x, lorsque x est supérieur à 2, l'expression de f de x est x au cube plus 2x moins 1. On remplace x par 2, on obtient 11 qui est différent de f de 2. Donc puisqu'il est différent de f de 2, donc f n'est pas continu à droite en 0. D'où f n'est pas continu en 2. Pourquoi? Parce que la propriété dit que pour que f soit continu en x0, il faut qu'il soit continu à droite et à gauche en x0. Donc, on peut bien regarder que f n'est pas continu à droite en 0. Cette interprétation suffit pour interpréter que f n'est pas continu sans passer par les limites à gauche. Donc, si f n'est pas continu à droite ou bien n'est pas continu à gauche, donc on n'a pas besoin d'étudier la continuité dans notre sens. إذا غنكملوا هنا الدرس ديالنا بالأمثلة حول الاتصال دالة في نقطة. دونك ناخذوا هذا المثال هذا اللي فيه اف لإكس كيساوي ناقص 2 إكس أس 2 زائد 3 عندما الإكس أصغر أو يساوي 2. يجب الانتباه لهذا أصغر أو يساوي. وإف لإكس يساوي إكس أس 3 زائد 2 إكس ناقص 1 عندما الإكس أكبر قطعا من 2. إذا أول حاجة كندير هو كنحسب إف لإ 2، فغنحسبها واش هنا ولا هنا. دونك كيبان لي هنا أو يساوي، داكشي باش أثرت عليها هنا. دونك هنا فين غنحسبها؟ دونك كنعوض 2 بالقيمة ديالو وكنحصل على ناقص 5. هنا في هاد الحالات هادو ملي كيكون عندي أدروات وأغوش، يعني على يمين وعلى يسار 2 الدالة معرفة، يعني معرفة بصيغتين مختلفتين، ضروري لي دراسة الاتصال في هاد النقطة هادي خصني نمر بالاتصال، دراسة الاتصال على اليمين وعلى اليسار. نبداو بالاتصال على اليسار. النهاية عندما يولو إكس إلى 2 ناقص ديال إف لإكس، إذا من إكس كيكون أصغر من 2، هاد التعبير هو هذا. دونك كنعوض به وكنعوض مباشرة إكس بالقيمة ديالو، كنحصل على إي ناقص 5 اللي هي إف لإ 2. إذا إف راه متصلة على يسار 2. ندوز دراسة الاتصال على اليمين. إذا النهاية عندما يولو إكس إلى 2 زائد ديال إف لإكس هي النهاية عندما يولو إكس إلى 2 زائد ديال إكس أس 3. لقاش إلا كان إكس أكبر من 2 هذا هو التعبير ديال إف لإكس. كنحطو هنا وتنعوض أنا داك إكس بالقيمة ديالو كنحصل على 11 اللي هي مختلفة على إف لإ 2. إذا اش كنقول؟ بأن إف غير متصلة على يمين 2. ومن هنا استنتج أن إف غير متصلة في 2. هنا راه يكفي غير هادي بلا ما ندرس هاد الأولى هادي، يكفي غير هادي. إلا ما كانش كونتيني أدغوات راه ماشي كونتيني. علاش؟ لحقاش خاصك كتقول باش تكون الدالة متصلة في نقطة إكس 0 خاصها تكون متصلة على يمين إكس 0 ومتصلة على يسار إكس 0.